এই ভিডিওটা দেখুছন ভাই মানে আজ্ঞା মানে এটা হচ্ছে রানীপুর ঝরিয়ার রানীপুর ঝরিয়ার বহুত গুটে কিংবদন্তি জায়গা হিস্টোরি জায়গাଟେ যেনটা কি বଲାଙ୍ଗୀର ডিস্ট্রিক্ট রে আইছি সিন্দেকেলা পাখে এই জায়গাকে যদি আপন মানে भी বুলবা লাগি আইবে বহুত মজা লাগছি এটা হচ্ছে শিবযাত্রী মহাশিবরাত্রি টাইম র কথা এই জায়গারে যেতেবেলে শুটিং হয়েছে আমি আপন মানকু দেখছু চালু কেনতা বজার মানে বসিছে কেনতা দোকান মানে আসিছে মহাশিবরাত্রি কেনতা হেসি এই জায়গারে গোটে মেন কথা রହୁছে 64 যুগনি মূর্তি আছে जेनटा कि 64 जुगनी मूर्ति ई वीडियो रे ही आपण माने देखबा के पाइबे चालून आमे गुटे गुटे करी आपण मन को सब देखौछु तापर जेनटा कि आमे सब आपण मन को देखम देखुन हमर वीडियो शूटिंग जते बेले कोतेनु भाईटे पूरा खुश हे गला पर देखुछन चारियारो देखुन बोली तांकर घड़ी दुकान के पहला नहीं जायसन देखि परछन घड़ी चश्मा दुकानटा ई दुकान के पहला देखाबा लगी भाई कहसन आमे देखे देसु तारपर देखुन केते उस्सत रे जेनटा कि भाई माने अछन हाय हाय बाय बाय टाय टाय कर देसन তারপরে এটা যেনটা কি চারিয়াড়ে আমি টিকে শুটিং করে দেছু এটা হচ্ছে দিন বেলার কথা তো দিন বেলে যেতেবেলে থিসি তো দিন বেলে যাত্রা দেখবার লাগি মজা নি লাগে বলি লোক মানে টিকে ভিড় নাই তারপরে যেনটা কি সে মানে রাতের বেলে হি সমস্তে আইসন জানিছন যাত্রা দেখবার লাগি এটা আমি দিন বেলে পহলা শুটিং করে দেছু কাই যে রাতের বেলে বহুত লোক যেনটা কি ভিড় বি হেসন তো তার আগে যেতে শুটিং করে দেখুন দেখুন ভাইটা পুরা খুশ হয়ে যেতেছন হায় হায় বাই বাই করে দেছন আর সে ভাইটা পুরা লাজে হেউতিছন लाजे होतीसर बोले मुहटा के ढाकी देतीसर फिर भी तांकर मुह के हमें देखवा लगी चेष्टा करसु काहे जे बोले घड़ी दुकानटा थीसी चश्मा दुकानटा थीसी भाईटा भी बहुत भल तारपरे देखु एटा जेंटा कि जायसु चारियाडे टिके शूटिंग करबा लगी एटा अछन हमर कैमरामैन भाई तारपरे देखु एटा चारियाडे एटा होचे पहाड़ ऊपर कथा रानीपुर झरिया जानिचन पहाड़ ऊपर होचे पहाड़ तले जेंटा कि भगवान पूजा पाइसन आ एटा होचे पहाड़ ऊपर देखुन हाय हाय बाय बाय करसन भाईटा पूरा दिल खुश रहतीसन जेते बेला हमको देखि देसन यूट्यूबर भाई माने शूटिंग करछन बोली पूरा दिल खुश रहतीसन देखि पारुछन तापर चालुन आके देखछु केन केनटा माने सब अछि इन वीडियो रे आपन मानकु हमें देखामु केनटा गुटे तीर्थ जगह अछि जेन तीर्थ जगहटा हेउछि 64 जुगनी मूर्ति आपण माने केनता देखबे सेटा भी देखामु 64 जुगनी मूर्ति केन जगह रे अछि सेटा भी देखामु चालुन पहला हमें चारियाडो एटा टिके देखे देउछु शूटिंग सेटा करी एटा तो जानिछन रानीपुर झरिया रे बोली कहि सारि से देखुन चारियाडे पूरा दुकान बाजार माने कह तो भाई केन केन भाई चोटी कह रानीपुर जगह देखि आछनो केन गानु बहुत भीड़ अछि आपण माने भी आसन आर खुशी हो जा बहुत भीड़ अछि संध्या 7 बजे पब्लिक के देखि ना आपण माने एते खुश हो जिवे ए कहो पहले भी ना सरे मजा भी तो लागसी देखबा लगी नहीं मजा के लागसी आ बुलबो केते एते केते बोले बुलबुल वाला होती बस बस और आईडी को आवे देखुछन कहले परे भाई पब्लिक के देखि करी एते खुश लागसी जे कहले भी नहीं सरे पब्लिक टा भी एते भीड़ रहसन এটা দিন বেলার কথা এটা যেনটা কি 12-1 বজের টাইম র কথা বলি করি লোকটা এবে ভিড় নেই হেই এই জায়গায় 5 বাজি যাইছি যেতে বেলে লোকটা এতে ভিড় হেসন অসমাল কথা দেখিছন বলে জানবে ভিডিওটা দিয়া হইছে 5 বজের টাইমে ভিডিও দিয়া হইছে দেখুছন এটা সবে গুটে গুটে করে ঠু লেউছন কাই যে টাইম হেই আসুছে এটা 1-2 বাজি আসলা ন ধুরিয়া ধুরিয়া লোক মানে আসুছন এবে পৌঁছিবে টিকে রেস্ট করবে আরাম করবে দিন বেলা টিকে বুলবে চারিয়াড়ো তারপরে যাত্রার মজা নেবে কেতেবেলে 5 বাজলা পরে একচুয়ালি রানীপুর ঝরিয়ারে যেন মানে দেখবাকে আউছন দিন বেলা নাই আসবে দিন বেলা টিকে নাই হই যাত্রা মজা নি লাগে লোক ভিড় নাই হই সেতি লাগি 5 বজে একা ভিড় হেসন আর 5 বজে একা মজা লাগছি দেখি পারুছন এটা দেখুন সমস্তে গুটে গুটে করে গদা হেউছন ঠু লেউছন বাকি বহুত বড়িয়া লাগছি দুই সাইড के दुकान माने मझी चालू थिबे लोक मझी हेउथिबे लोक माने देखुन हमरा चारियाडे बुली भी शूटिंग करथिसु पूरा एते मस्त लागसी जे ने कोन काहे जे मझी पूरा खुला रास्ता पहाड़ ऊपरे मझी पूरा खुला रास्ता होचे दुई साइड रे दुकान केनसी सामान रो कमी नै न जेंटा बोले सेटा मिलबा देखुन चालुन सब सामान गुटे गुटे कर भी देखे देउछु देखुन गुटे डिजाइन सामान टे मु देखे देउचे चालुन ए देखुन देखुन केनता डिजाइन सामान भी देखि पारुथे बेटा होचे माटी रो डिजाइन सामान ई सामान माने भी सब पाइबे देखुचन खेलना फेलना सब अछि केनसी जिनिस कमी नै पूरा जेनटा कि बहुत बड़ महाशिवरात्रि बहुत बड़ यात्राटे हेसी रानीपुर झरिया बोले गोटे हिस्टोरी जगह किंवदंती जगह है सबे जानिछो जेन माने भी बहुत दूर रो लोक माने आसन कहीं रायपुर भी आउछन अनेक अनेक दूर जेन माने जानिछन ना से माने पूरा दूर भी आसन देखबा लागि जगहटा भी मस्त लागसी ना सेति लागि रानीपुर झरिया बोले हिस्टोरिक जगह है किंवदंती जगह है तो बहुत दूर भी लोग आसन या कोनोसी आपन को फैक्ट नहीं देखाबार
ପୁରା ସତ କଥା ହେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜାଗା ହିଷ୍ଟୋରୀ ଜାଗା ଯାହାକେ ବି ପଚାରି ଦେବେ ନା କହିଦେବେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ସବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଲୋକ ଏବେ ଭିଡ଼ ବାଡ଼ା ହେଉଛନ୍ ଲୋକ ଏବେ ଯେନ୍ଟା କି ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେବେ 1-2 ବଜେରୁ ଲୋକ আসবার ଆରମ୍ଭ করছନ୍ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାଟା 5 ବଜେ ଏକା ଗହଲ ଚହଲ ବହୁତ 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 ଭିଡ଼ ହେସି। ଏଟା ଗୋଟେ ଅଛେ ଗୋଟେ ଘର ଛେଲିଆ ଘର ବୋଲସନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ନାଇଁ କେଁ ଗୋଟେ ଆଡୁ ପଶବେ ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡୁ ଯେନ୍ଟା କି ବାହାରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରସନ୍। ଏଟା ବହୁତ ଯେନ୍ଟା କି ମଜା ଲାଗସି ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛେଲିଆ ଘରର ଏଇଟା ଅଛେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଟା ସେ ଘରଟା ଭାଇ ଯେନ୍ଟା କି ନେଇକେ 64 ଯୁଗନି ଯେନ୍ ଅଛନ୍ 64 ଯୁଗନିର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେନ୍ ଅଛେ ଏଟା ହେଲା ସେ ଘର ସେ ମନ୍ଦିର ଘର ବୋଲୁଛେ ସରି ଏଟା ସେ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ভিতরকে যাইছু একচুয়ালি মুই বোর্ডটা পিনিথিছি সিকিউরিটি ভাইটা বি বহুত ভাল কইছন বোর্ড পিনি করে নাই পছন্দ মন্দির ভিতরে বলি বোর্ডটা খুলি করে রখি দিছি। তারপরে ভাই এনে গুটে কথা আমকো ভিডিও শুটিং করবা লাগি মনা করছন ফটো খালি উঠে পারবো ভিডিও নাই বলি কইছন বেলে মনটা ভাঙ্গি যায়ছি। তারপরে আমি ভিডিও শুটিং নাই করু এটা মুই যেনটা কি সব ফটো মানে কাড়ি কাড়ি করে তমকু দেখে দেউছে দেখুন এটা চারিআড় পুরা গোল হেই করে আছে মন্দির ভিতরে এটা সব মূর্তি মানে আছে 64 যুগনি মূর্তি আছে 64 যুগনি মূর্তি এই মন্দির ভিতরে আছে। এটা দেখুছন ସବୁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଚାଲୁନ ଏଟା 64 ଯୁଗନି ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ एक्चुअली ଶୁଟିଂ କରବା ଲାଗି ଭିତରକେ ଯାଇଥିସୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ ମନା କରସନ୍ ଭିडिଓ ଶୁଟିଂ ନାଇଁ ହୁଏ ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଉଠେଇ ପାରବो ଫଟୋ କାଢି ପାରବो ବୋଲସନ୍ ଯେତେବେଲେ ବୋଇଲେ ହଁ କର୍ମା ଆରୁ ଯାହା ନିୟମ ଅଛେ ତାହା ତ ମାନବାକେ ପଡବା ନା ନିୟମଟା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ନି ହୋଇ ବୋଇଲେ ଫିର ବି ଦେखाବା ଥିସି ବୋଲେ ଫଟୋଟା ଖାଲି ଟିକେ ଆମେ ଶୁଟିଂ କରିଦେସୁ। ଦେଖୁଛନ୍ ଏଟା ଯେନ୍ଟା କି 64 ଯୁଗନିର ପୁରା ଶୁଟିଂଟା ଚାରିଆଡେ ଅଛେ ହେଲା ଦେଖି ପାରୁଛନ୍।